Hello, Jobs! So, welcome to the birthday party of Ellie. Okay, and of course, ari ang atong birthday girl, Jobs. Okay. Ari ang atong birthday girl. Si Ellie. And ari man Jobs si Mami. And si Proud Daddy Jobs. Ari si Daddy Jobs. Oh, ito si Daddy Jobs. Bago ka ng spaghetti Jobs. Okay. Nagkanto din si Jollibee kay may hatay siya nga gift para kay Ellie. Okay, tuod na Jobs. Di nang imo gift para kay Ellie. Then, hindi na yung tinapay. Ari, ang imo gift Jobs para kay Ellie. Okay, give na kay Ellie. Wow! Yes, palampakan natin si Ellie. Okay, sino gusto makita si Jollibee naman nga naka-dance? Raise your hand. Oh, ready na sila, Jobs. Ready ka na, Jobs? Ano to? Ready na ikaw? Yes, ready na si Jollibee. Okay. Ma'am Kiara, ready ka na? Oh, ready na si Ma'am Kiara. Okay! Before mag-dance si Jollibee, okay, requesting lang to all mommies and daddy, please hold ang anay sa aton ng mga kids. Samtang ka-dance si Jollibee to avoid accident. Okay, again? Requesting lang to all mommies and daddy, please hold ang anay sa ating mga kids. Samtang ka-dance si Jollibee to avoid accident. Okay! Let's all welcome Jollibee for a dance number. Palakpakan natin si Jollibee! Jollibee!